di 021 638 74090 atau kamu bisa cek di www.motionradiofm.com. Weekend Hits cuma di Motion FM 975. Mainin lagu-lagu yang enak. Motion FM 975. Mainin lagu-lagu yang enak. Ku indah hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keanggunan, kasih perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari tengah dunia yang mengancam. Nodai sucinya lahirmu, karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajakkan kau menari, mandi hangat cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Bintang terang itulah dirimu, janganlah redup dan mati. Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975. Mainin lagu-lagu yang enak. Waktunya Lulu pamit nih teman Motion. Thank you banget buat atensinya dari jam 4 sore tadi. Thank you banget udah bareng-bareng ya. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini buat kamu yang suka banget sama lagu-lagu Korea, ada Angie dan juga Sylvie yang bakal nemenin kamu di Halo Hallyu selama 2 jam ke depan sampai jam 10 malam nanti. Udah jam 8 juga, waktunya kamu semua istirahat. Buat yang masih ada di jalan, hati-hati ya. Jangan sampai kemalaman, jangan sampai besok berangkat ke kantornya terlambat gara-gara hari ini kamu beraktivitas terlalu malam, teman Motion. Oke, selamat hari Minggu, happy Sunday all, and bye now.
Borussia Dortmund terancam eksodus pemain, Pertamina akan hapus premium mulai bulan depan. Selengkapnya di berita terpopuler. Teman Motion, Pertamina mulai Mei nanti secara bertahap akan menghapus bensin premium di SPBU. Langkah awal dimulai pada SPBU di pusat kota besar. Pertamina telah menyiapkan bensin khusus sebagai pengganti premium yang harganya sedikit lebih mahal dari premium namun tetap di bawah Pertamax. Presiden Jokowi menaikkan tunjangan kinerja bagi para prajurit sebesar 50 hingga 56%. Menurut Presiden, dirinya telah bertemu dengan kementerian terkait atas kebijakan tersebut, seperti Menpan RB dan Menteri Keuangan. Dengan kenaikan tunjangan tersebut, Presiden berharap prajurit TNI dapat bekerja dengan baik guna menjaga stabilitas politik dan keamanan. Olahraga terpopuler. Ya, kita beralih ke sepak bola. Sejumlah pemain Borussia Dortmund dikabarkan akan hengkang menyusul langkah Jurgen Klopp yang meninggalkan kursi pelatih akhir musim ini. Setidaknya ada 5 pemain yang dikabarkan akan hengkang, seperti Marco Reus, Ilkay Gundogan, Mats Hummels, dan Pierre Aubameyang. Kans para pemain itu untuk hengkang sangat terbuka, karena tidak sedikit klub besar Eropa yang tertarik memakai jasa mereka. Saya Darius Yansyah, demikian berita terpopuler. Motion FM 975 mainin lagu-lagu yang enak. Annyeonghaseyo yorobun. Kita kembali lagi ya di Halo Hallyu. Dan sekarang kita ditemenin sama Runners Kaskus. Mana nih suaranya? Laki-laki tenang ya. Laki-laki tenang banget. Hari ini 2 jam teman Motion, ada Sylvia dan Angie. Nanti di jam kedua ada K-pop Carcang. Dan yang pasti di sini tempatnya ya teman-teman Motion juga untuk dengerin nih lagu-lagu Korea yang paling enak. Dan hari pastinya ini kita ditemenin sama Runners Kaskus. Tapi sebelumnya kenalin dulu dong, perkenalkan diri. Halo, nama saya Handi dari Hai Runners Handi. Kaskus, Tangerang. halo. Selamat siang semuanya. Nama saya Yoga Rahadian Fitra Yoga dari Runners Kaskus Bandung. Wah, Rahadian jauh-jauh nih Fitra dari Yoga. Bandung. Betul. Panggilannya Yoga. Oke, selamat siang. Saya Adi dari Runners Kaskus Bandung. Maksudnya? Selamat siang, saya Andre dari Runners Kaskus Jakarta dan Bogor. Jakarta dan Bogor. Oke, dari kalian berempat siapa yang jomblo? Yang terakhir. Pokoknya yang gue tahu nih teman Motion kalau Handi ini udah nikah. Udah nikah kan ya? Ya dikasih tahu. Jadi Ya dikasih menutup tahu. kemungkinan dong. Kita jangan buka-buka. Kalau yang lain bagaimana? Kalau Andre sama Adi nggak tahu, Oh gitu. Mas Yoga? udah pasti jomblo. Sama kok kita. Ya pasti nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya sama Runners Kaskus ini. Nah teman Motion sekalian kasih tahu ya siapa sih member Running Man favoritnya? Tweet atau line aja ke @motion975fm, sekalian mention di @runnerskaskus juga. Atau bisa juga gabung lewat SMS atau WhatsApp di 0818879975 atau lewat Facebook kami. Jangan lupa nanti pakai hashtagnya Halo Hallyu. Motion FM. Okay. That's fly. Come closer, baby. 첫눈에 삐리 꽂혀 너와 now. Love me, baby. 미리 주고받는 메시지. Tell me now. 남자들 침 흘리면 너만 봐. 멈췄음 이 시간 I wanna get just be mine 귀여운 box 달콤한 유혹의 그만 힘에 들어서 너만큼은 영원히 지켜줄게 꼭 널 찾아 이리저리 헤맸어 Love me baby 어디에 숨어 있다 나왔어 Tell me now 왜 너의 발소리가 꼭 마법처럼 들릴까 정신 못 차리게 Amazing 내 사람아
Motion FM 975. Mainin lagu-lagu yang enak. 어색하게 마주 앉아 사소한 얘기로 안부를 묻고 가끔 대화가 끊기는 순간에는 차가운 정적 우릴 얼게 만들어 지금 이 자리에서 우리는 남이 됐겠지 어느 누군가는 눈물 흘리며 남겠지만 주지 않으려고 자꾸 애를 써가면서 눈치 보는 네 모습 싫어 So I let you go 내 사랑 이제는 안녕 You're the only one You're the only one 이별하는 이 순간에도 You're the only one 아프고 아프지 마 바보같이 맘 다시 널 못 본다 해도 You're the only one only one You're the only one 가축스러운 나의 말에 왠지 모르게 넌 안심한 듯해 어디서부터 우린 이렇게 잘못된 걸까 오래전부터 다른 것만 기대한 건 아닌지와 모든 시작과 끝에 그 날카로움이 내 심장을 찌르는 아픔은 왜 똑같은지 벅찬 가슴이 한순간에 또 함께 무너졌어 이런 내 모습 어떻게 일어설까 내 사랑이 이제는 안녕 You're the only one only one 이별하는 이 순간에 You're the only one 아프고 아프지 마 바보같이 맘 goodbye 다시 널 못 본다 해도 You're the only one You're the only one 내 머릿속은 언제쯤 너를 지우고 I will let you go 이들 한달 멀게 눈을 My baby can't forget 그리고 언젠가 너의 기억 속에 나를 사랑은 더 이상 살지 않겠지 지우겠지 Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975. Mainin lagu-lagu yang enak. Teman Motion masih di Halo Hayu. Nggak kompak nih kita. Dan kita masih bareng Ranus Kaskus ya. Dan ini lebih rame. Mana suaranya? Ini kira-kira di studio kita tuh ada sekitar 1.500 orang yang udah gabung ya. Oke, kita kan mau ngobrol nih banyak banget sama teman-teman dari Ranus Kaskus nih. Kalau tadi teman Motion kan lagi ditanya juga, ya member favoritnya paling favorit siapa? Nah kalau kalian sendiri nih yang ada di studio Motion, favoritnya siapa sih? Ini karena kebanyakan cowok, jangan sebut-sebutnya yang Song Ji Hyo doang ya. Ayo, dari yang intinya dulu nih. Kalau saya demennya sama Kim Jungkook udah pasti. Kim Jungkook. Badannya yang nggak beda jauh lah ya. Kamu mukanya mirip Kim Jungkook loh. Muka doang kan, badan enggak ya? Ya belum tahu sih. Oke. Selanjutnya Mas. Kang Gary ya. Kang Gary, kenapa? Lebih ke karakternya kata orang ya dia tuh mirip Gary katanya. Di sini agak-agak ada.
Sampai batuk. Itu asumsi sebenarnya. Iya, baik. Asumsi pribadi itu. Ini buat teman motion yang mungkin juga follow @runnerkaskus nih kan suka tahu tuh ya ada admin bijak, ada admin absurd, ada yang M. Ini yang barusan ngerasa-rasa sama kayak Gary itu admin aneh. Aneh. Kalau yang setelah ini admin bijak. Iya, kalau ini suaranya admin bijak. Kalau saya sendiri, saya suka Jisukjin. Jisukjin. Kenapa? Orang lain gak suka Sukjin ya, saya suka Sukjin. Bijak bener jawabannya. Bener. Lalu admin selanjutnya? Mande Couple. Admin Tomo. Mande Couple. Gitu. Oh, Kok ada yang suka gitu. haha sih? Gak ada yang suka Yu Jae-suk, secara kan dia yang paling host utamanya Mana gitu tuh ya. yang suka sama haha? Aku suka haha karena kalau teriak kayak perempuan. Itu udah lucu banget kalau teriak kayak perempuan gitu. Oh, corona banget ya betul. Nah, aku punya quick question ya nih ya. Jawabnya nggak boleh pakai mikir. Nah, Di antara kalian, siapa yang paling tergila-gila sama Song Ji Hyo? Pada diem semua. Diem. Takut istri ngedengerin. Susah ya memang kalau sudah beristri ya. Yang udah beristri tuh orang jangan dijawab ya. Sebenarnya ada sih di antara kita satu yang benar-benar suka. Gitu. Sukanya tuh sesuka gimana tuh? Mana orangnya? Mana? Orang yang datang sayang sekali. Nggak apa-apa dibuka aja aibnya. Semua avatarnya itu di sosial media. Wah. Semua avatarnya bagus. Nah, oke nih biar buat teman motion yang belum tahu banget nih sama Running Man Kaskus gitu kan. Ceritain dong kalian tuh gimana sih awalnya? Untuk awalnya, kita mulai di treat Kaskus itu 2010. Sesuai dengan Running Man airing pertama aja. Oh ya, tahun 2010 ya. Itu ada treat makernya, ID-nya namanya Adi Cumi. Hanya Om Adi Cuminya untuk sekarang udah sibuk ya dengan real life-nya. Jadi setelah itu ada inisiatif dari beberapa member Rukus di Bandung. Namanya Om Kuro. Dia bikin pertama kali mencetuskan untuk kita kopi darat istilahnya. Wah, terus patung pertama kali kopi darat berapa tuh yang kekumpul? Itu waktu Januari 2013 43. sekitar 43 sampai 50-an. Sampai 50. Masih banyakan di sini sih. Ini kan 1.500. Iya. Oh enggak ya. Oke, terus dari kopi darat itu akhirnya? Dari kopi darat waktu itu ada beberapa peserta kopi darat ya istilahnya itu mencetuskan kayaknya nggak cukup sampai di sini aja nih. Kita pengen nambah teman lagi. Akhirnya beberapa orang dari kita mencetuskan lagi untuk bikin catering di April 2010 ya. 2010 tapi 2013. Oh, April 2013 cateringnya. Tapi sebelumnya di Februari 2013 juga Jakarta nih dipimpin Om Yos bikin catering juga untuk yang di Jakarta. Wah, banyak ya. Emang totalnya Runner Kaskus ini ada dari kota mana aja sih? Banyak banget. Banyak sih. Kita juga kemarin waktu bulan apa sih Om? November ya? Desember. Yang ke Jogja. September. 2014. Kita juga waktu September sempat dari Bandung sempat main ke Jogja, kita ngadain catering di sana sama orang-orang Jogja kayak gitu. Jadi nggak hanya Bandung dan Jakarta juga, tapi juga hampir semua daerah di Indonesia pasti ada Runner Kaskus itu. Oh gitu. Oke, buat teman motion yang masih mau tahu nih Runner Kaskus itu apa aja kegiatannya, habis yang satu ini ya. Motion FM. 겨울이 가고 봄이 찾아오죠. 우린 시들고 그리움 속에 마음이 멍들었죠. I'm singing my blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃을 새겨와줘. 뜬구름에 날려보낸 사랑. 같은 하늘 다른 곳 너와 나 위험하니까 너에게서 떠나주는 거야. 내밀한 글자에 저만나 비겁하지만 내가 못 나서는 거야. 잔인한 이별은 사랑의 말로 그 어떤 말도 위로될 순 없다고. 아마 내 인생의 마지막 멜로 막이 내려오네요 이제. 태어나서 널 만나고 죽을 만큼 사랑
속에 맘이 멍들었죠. I'm singing like blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여 와줘. 뜬구름을 날려보낸 사람. 심장이 멎은 것만 같아. 전쟁이 끝났고 그곳에 얼어붙은 너와 나. 내 머릿속 새겨진 트라우마. 이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑. 외롭지도 않아. 행복은 다 혼잣말. 그 이상의 복잡한 건 못 참아. 스스럽지 아무렇지도 않아. 별 수 없는 방황. 사람들은 왔다 태어나서 널 만나고 죽을 만큼 사랑하고 파랗게 물들어 시린 내 맘. 너는 떠나도 난 그대로 있잖아. 겨울이 가고 봄이 찾아오죠. 우린 시들고 그리움 속에 맘이 멍들었죠. 오늘도 파란 저 달빛 아래에 나 홀로 잠이 들겠죠. 꿈속에서도 난 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요. I'm singing my blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여 와줘. 뜬구름을 날려보낸 사람. Singing my blues. 파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여 와줘. 뜬구름을 날려보낸 사람. Dapat liburan gratis sampai puas hanya di Motion FM 975, mainin lagu-lagu yang enak. Dan kita masih balik lagi ya di Halo Hallyu. Teman Motion masih ditemenin nih sama Angie dan Sylvie. Dan di studio Motion ini udah banyak banget teman-teman dari Runners Kaskus ya. Nah buat teman Motion yang mungkin dari tadi tuh lagi dengerin kita ya Angie, mikirin ini apa sih Running Man dari tadi. Nah coba dong kita kasih penjelasan sedikit buat teman-teman yang mungkin belum tahu Running Man itu kayak apa. Betul sekali. Jadi Running Man itu kan sebuah variety show dari Korea Selatan yang dari SBS Go Sunday. Episode pertama itu disiarkan tanggal 11 Juli 2010. Nonton nggak episode pertama? Nonton. Wajib. Dan castnya tuh ada Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Kang Gary, Haha, Song Ji-hyo, Lee Kwang-soo, dan Song Joong-ki gitu. Tapi Song Joong-ki akhirnya mengundurkan diri ya. Nah kalau menurut kalian sendiri, apa sih yang seru dari Running Man? Kalau Running Man itu buat saya pribadi bisa dibilang sebagai mood booster ya. Mood booster. Karena kenapa? Running Man sendiri tayang di Korea itu hari Minggu. Dan biasanya hari Minggu malam itu udah bisa di-download. Gitu. Tapi biasanya saya sendiri download itu hari Senin. You know what? Yes, ya, of I love Monday. Yes. Gitu kan. Orang-orang I hate Monday, tapi saya I love Monday. Kenapa? Karena bisa download Running Man yang terbaru. Lewat Running Man pastinya ada banyak hiburan gitu kan. Kita juga bisa belajar Korea sedikit-sedikit gitu. Selain itu ya pastinya ngilangin stres di hari Senin itu. Betul gitu. sekali. Makanya kenapa Running Man selalu ditunggu. Ya seperti itulah gitu. Sampai Itu sekarang kalian masih ngikutin terus? masih. Dan sekarang udah mau episode 243. 200. Ada lengkap semua di hard disk. Wah, abis ini minta ya. Monggo. Nah kalau kegiatan Running Man Kaskus sendiri tuh apa sih? Banyak. Apa aja tuh? Yang paling utama selain daripada kegiatan itu adalah paling gathering. Gathering. Iya, paling gathering. Gathering itu kita mengejawantahkan Running Man. Ejawantah tuh bahasa apa ya? Sorry nih, Apa sih? kurang gaul. Ejawantahkan. Enggak sih, menampilkan apa sih? Jadi kita orang-orang yang di Indonesia ini ikut berkesempatan buat nyobain game-game ala Running Man gitu, seperti itu. Seru banget. Tapi kalau misalkan kayak gitu, kalian di mana? Masa di mall? Sampai sekarang kita udah ngadain hampir 10 kali gathering. Wow. Iya, dan gathering-gathering kecil dan juga besar.
Kebanyakan di Bandung, 8 kali di Bandung, 1 kali di Jakarta, dan 1 kali di Yogyakarta. Terakhir kita ngadain di Balai Kota Bandung Balai waktu Kota bulan Bandung. Desember kemarin. Paling besar kalau selama ini dari sekian kota itu di mana? Yang paling besar banyak tuh- yang datang. Waktu itu sih sempat ada di Jakarta ya. Jakarta. Itu kebetulan memang saya yang pegang itu ada sekitar 80 orang. 80 orang. 80 orang dan itu kita main di Taman Tribeka Central Park. Di sana. Ya, Wow. jadi tahu dong, kita Iya, main iya, iya, iya. outdoor, main game ala Running Man di situ. Jadi udah bener-bener diliatin sama pengunjung, diliatin sama satpam gitu kan, tenan-tenan juga. Dan memang di Taman Tribeka itu ada komunitas-komunitas lain gitu kan, ada yang pencinta binatang, ada yang suka ngedance dan kebetulan pas hari itu kita bikin acara, mereka semua lagi ada acara juga di sana. Jadi bener-bener rame. Dan itu 80 orang runners se-Jabodetabek waktu itu kumpul dan kita nge-games di situ ala-ala Running Man. Robek nemtek juga. Kebetulan enggak yang Enggak, itu iya, gitu. iya. Kalau main itu bisa pecah semua. gitu. Coba Kita main games apa sih yang biasa dimainin? Waktu itu kita main takji. Oh gitu. ya, Yang kita nge-flip main flip kertas ya. itu. Jadi itu suaranya yang benar-benar berisik gitu kan. Jadi bunyi prak gitu dan orang-orang pada ngeliatin dan kita ya cuek aja gitu. Ini buat teman motion yang mungkin bingung apa sih takji itu, ya itu hanya bisa Anda mengerti kalau Anda nonton Running Man. Running Man. Makanya tontonlah Running Man. Sudah bisa seperti kata mereka sudah bisa di-download. Jadi teman motion jangan kemana-mana ya. Abis ini kita akan bacain mention dari kalian nih. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Hallyu. Kerjain karyawan. Ya, halo. Halo, Mas Haryanto. Ah. Iya, ini Mbak Tia lagi. Mas, saya dapat datanya nih. Tadi data yang masuk itu ternyata Mas karyawan di tahun 2012. Oke, berarti dihitungnya tadi masa kerjanya 2 tahun lebih ya, Mas ya? Iya, 2 tahun Oke, lebih berarti sih. masih kurang berapa ya kalau sampai 3 tahun ya? 1 tahun lagi ya. Nah, yang Mas udah DP 16 juta. Betul. Sama developernya harusnya berapa, Mas? Awalnya dari developer dia mintanya 19 juta. Itu kalau DP bertahap ya. Iya. Nah, kalau cash dapat diskon 3 juta. 3 juta, oke. Nah, jadi saya bayarin karena kebetulan sih ada dana cash. Oke, saya bayar 16 juta waktu itu. Seumpamanya nih DP, kira-kira kenanya jadinya berapa? 10 juta lah. Wow. Kira-kira segitu. Kebijakan ini sebenarnya itu bukan dari kita ya, langsung dari pusat. Iya. Jadi kita mencoba ya bisa didiskusiin lah sebenarnya gitu. Yaudah deh gini Ya, aja Mas. Untuk oke. yang masalah tadi karyawan, aku note, aku bisa bantu ya. Dan Oke. untuk mengenai DP juga aku bisa bantu. Kita sama-sama bantu aja. Oke, Dan aku mau siap. bilang makasih sama Mas Haryanto karena Iya. Mas Haryanto masuk di Kekar kerjain karyawan Motion FM 975. Ya ampun. Mas, kalau dibatalin gimana Mas tuh Mas? Oh, jangan dong. Lupi sama Genda. Emosi. Kerjain karyawan. Jangan kemana-mana, masih di Halo Hallyu. Halo Hallyu. Wah, gue lihat bisnis lo makin oke nih. Ya lumayan lah, masih ngerintis kok. Tapi pengennya sih gue lebih oke lagi ya. Emang udah diiklanin belum? Bingung nih gimana caranya ya. Nggak usah bingung, iklanin aja di Motion FM 975. Karena Motion FM jadi media yang tepat untuk berpromosi dengan semua bisnis kamu. Untuk info pemasangan iklan, hubungi 021 638 74090, 021 638 74090. Dan kamu bisa cek di www.motionradiofm.com. Alat mandi, cek. Body lotion, udah. Apalagi yang harus dibeli? Oh, belanja bulanan buat isi kulkas Aduh, belanja bulanan Bu. Iya nih sekalian atuh. Selamat datang Mbak, sudah cukup dengan belanjanya Mbak? Iya Mbak udah cukup, tapi ini dipisah-pisah ya kantongnya ya Mbak. Buat mandi saya sendiri, body lotion saya sendiri, sama yang ini. Mbak, kalau saya masukin aja Mbak di sini ya. Saya bawa kantong belanja sendiri soalnya Mbak. Makasih loh Mbak. Ih, repot banget sih. Enakan begini tahu pakai kresek lebih praktis. Habis pakai langsung buang. Ih, justru kamu yang repot nenteng belanjaannya. Kebanyakan kantong plastik. Lagian kan tiap tahun jutaan kantong kresek itu dibuang setelah dipakai hanya 1 kali. Kresek tuh jadi sampah. Dibuang,
terus dibakar. Besoknya kresek bakal masuk got, nyumbat aliran air, nyebabin banjir. Selain itu bisa nyebabin pencemaran tanah. Ya juga ya. Oke deh, itu tas belanja kamu beli di mana? Anjuran ini dipersembahkan oleh Motion FM 975. Halo Haliu. Halo Haliu. 안녕 한 번쯤은 날 들어봤겠지 너의 사랑이 이미 어릴 때 모두 겪었다 생각하겠지 Attention boys 난 좀 다를걸 다른 애들은 딱 밀어내고 자리를 잡지 난 속이는 곳에 아주 은밀하게 네맘 벽을 뚫고 자라난다 특별한 경험들 머리가 깨질 듯이 아파온다 새로운 경험 럼펌펌펌 I am 넌 쉽게 이거 어쩌나 곧 깨자는 나일 기대했겠지 삐딱하게 써서 늘 괴롭히겠지 내가 좀 쉽진 않지 이렇더라 저렇다 말들만 많지만 겪어보기 전에 알 수가 없겠지 힘들게 날 뽑아낸다고 한데도 평생 그 자리를 비워두겠지 아마 난 아닐 거야 아마 맞을 걸 이젠 둘만의 이미 만들어줄게 Shit 둘만의 Shit I am 넌 쉽게 벽을 뚫고 자라난다 벽을 뚫고 자라난다 벽을 뚫고 자라난다 벽을 뚫고 자라 머리가 깨질 듯이 아파온다 깨질 듯이 아파온다 깨질 듯이 아파온다 깨질 듯이 아파온다 아주 깨질 듯이 I am 넌 쉽게 진짜 네 첫사랑 특별한 경험 럼펌펌펌 짜릿한 첫사랑 새로운 경험 럼펌펌펌 진짜 네 첫사랑 특별한 경험 럼펌펌펌 짜릿한 첫사랑 새로운 경험 럼펌펌펌 Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975. Mainin lagu-lagu yang enak. Ada Sylvie dan Angie di Halo Hayu. Sebelum kita lanjut lagi dengan teman-teman Runners Kaskus ya, kita bacain dulu nih Twitter yang udah masuk. Ada Dinda Wijaya, dia bilang gini. Dia sukanya Prince of Asia, Lee Kwang Soo Oppa. Suka choreo electric shock-nya kalau dia disuruh dance. Oke. Kalau dari Casa Smita, dibilang Song Ji Hyo dan Kang Gary, Mande couple. Kalau dari ini Kak, Ada di Twitter tuh ada Widya Tampu Bolon. Kalau urutannya nih ya, ada Kang Gary yang pertama, Song Ji Hyo, Yoo Jae Suk, dan terus 4 lainnya tuh levelnya sama lah kurang lebih. Terus ada juga Narulung, ini Haroro dan Mongji, kisah kasih lama yang terpendam. Tapi belakangan ini katanya blooming lagi gitu. Oke. Nah, udah ada yang nonton yang Kiss Cam? Kiss Cam, episode yang Kiss Cam. 24. 21. Buset, kalian hafal sampai tahu gitu ya? Episodenya dia tahu loh. Episodenya hafal gitu ya. Nah ini kan mengundang kontroversi yang seperti kalian tahu ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut saya pribadi lebih ke kebudayaan sih ya. Kalau untuk orang Indonesia mungkin agak sedikit awam ya. Tapi kalau untuk daerah Korea Selatan mungkin itu biasa-biasa aja. Biasa mungkin aja. seperti itu.
Jadi sebagai orang Indonesia yang menonton acara Korea, kalau saya pribadi lebih ke ya maklum lah, kalau saya lebih ke seperti itu. Tapi jadi intinya skinship nggak apa-apa lah ya. Kan banyak juga kan episode-episode sebelumnya tuh kayak Wangsu, Nyung Jesu, atau siapa dia cowok dan cowok itu menurut saya. Gimana mereka lihatnya ya biarin aja. Iya. Mungkin buat mereka itu fan service ya kayaknya. Fan service aja, disuruh cium-cium. Ya kan? Jadi Kiss Cam ini sebenarnya waktu itu kalau nggak salah tanggal 5 April ya. Jadi ada pengisi acara barengan dengan bintang tamunya itu waktu itu Park Ye Jin, ada Shin Se Kyung dan juga Yoon Ji Seo ini partisipasi nama isinya tuh baseball field kissing time ya. Jadi semua pengisi acaranya tuh dipasangin dan supaya menang masing-masing pasangan ini harus foto dengan satu Sambil orang nyium pipi. sambil nyium pipi pasangannya. Jadi kalau gagal tuh diulangin lagi gitu kan. Betul. Kalau Song Ji Hyo sama cowok-cowok di sini ya mungkin mereka seneng. Tapi kan kita ngeliat doang kan, nggak nikmatin apa-apa gitu. Kamu merasakan ya? Itu kan episode yang Kiss Cam. Tapi kalau menurut kalian sendiri, episode favoritnya yang mana? Admin Timo? Admin Timo jawab. Amin Timo silakan. Kalau saya sih episode 20. Itu yang mana tuh? Itu episode 20 itu guestnya Kim Hye Chul. Itu di weather. Kim Hye Chul. Oh iya. Laporan apa? Cuaca Ya, yang ada Lizzie. Hechul. Oh, yang pakai jas hujan, dihujan-hujanin. Gitu. Tonton Running Man. Next, ini pada suka sama siapa? Kalau saya sendiri episode 63 dan 64. Itu kayaknya gue tahu tuh. Itu pasti bagiannya SNSD. Itu jawaban pasaran banget emang. Emang iya. Iya lagi. Admin aneh silakan. Kalau saya sendiri lebih ke episode 60. 60 tuh Kang Gary bukan? True Gary Show. Aduh gila, gue tuh jago banget ya, gue gak nyangka. Dia hafal banget, wow. Terus Andi? Kalau saya episode 55 udah pasti. Pokoknya semua episode yang ada Suli FX itu saya. Makanya tadi lagunya itu diputer. Rumpung-rumpung. Aduh. Speechless. Grogi juga Mas, speechless. Gila, ternyata ada yang lebih heboh lagi nontonnya. Tapi kan ini udah sampai 250 episode lah. 242. Sekian banyak itu kalian nonton satu persatu setiap episode. Ada gak sih ngerasa kayaknya, gue udah mulai bosen nih setiap minggu nontonnya Running Man terus. Pernah gak sih ngerasa bosen terus gimana gitu kalau udah bosen? Bosen sih, bukan bosen kali ya. Mungkin ya pasti setiap orang beda-beda, ada mungkin bosen. Kalau saya pribadi sih malah kadang suka ulang episode-episode awal lagi. Betul sekali. Malah ya soalnya nggak bakal pernah bikin bosan juga kalau saya pribadi ya. Lagi bosan di rumah nggak ngapain, jomblo lagi kan. Timo jomblo. Oke, Tano Motion, kalau misalkan mau yang lebih seru lagi, jangan kemana-mana ya, tetap di Halo Hallyu. 하루 종일 네 생각뿐이야 하루 종일 네 생각뿐이야 너 때문에 하루 종일 아무것도 못해 내 마음을 내게 뺏겨버린 것 같아 마치 내 곁에 있는 것 같아 내 머릿속은 어젯밤의 기억에 취해 깨지를 못해 다 너 때문이야 미치겠어 너를 원해 가지고 싶어 만지고 싶어 빠져들어 deeper 내 몸과 마음이 끝없이 널 원해 빨고 있던 사탕을 뺏긴 날처럼 돌아버리겠어 뭘 해 또 집중이 안 돼 맘이 단데 가 있으니 뭐가 되겠어 안 돼 도대체 내게 뭘 한 건데 내가 이러는 게 말이 안 돼 나를 보는 눈빛이 미칠 것 같아 야릇하게 미소를 지면서 내 이름을 불러주면서 계속 눈을 맞춰 내 이름을 불러주면서 눈을 맞춰 속에는 숨기를 미칠 것 같아 움직이질 못하게 하면서 내 머릿결부터 목타고서 흘러내려 머릿결부터 목타고서 흘러내려 하루 종일 네 생각뿐이야 하루 종일 네 생각뿐이야 하루 종일 네 생각뿐이야 하루 종일 네 생각뿐이야 네가 나를 바라보면 마치 전기가 흐르는 것 같아 네가 나를 만지면 눈을 감고 난 너의 향기를 맡아 날아오르는 것만 같아 내 몸과 마음이 닿아버리는 것 같아 네가 나타나는 순간부터 나는 미칠 것 같아 헤어지자마자 네가 그리워 헤어지지 않게 둘이 멀리 어디로 떠날까 내 모든 거리여 다 버리더라도 난 도리어 기쁠지도 모르겠다는 생각이 드는 거 보니 몸의 맥박이 정상이 아닌 거야 I'm crazy that's what you do please help me 나를 보는 눈빛이 미칠 것 같아 야릇하게 미소를 지으면서
맞춰 시간은 손길이 묻힐 것 같아 움직이지 못하면서 내 머릿결부터 못하고 소리를 내려 머릿결부터 못하고 소리를 내려 하루 종일 이 생각 우리야 하루 종일 이 생각 우리야 하루 종일 이 생각 우리야 하루 종일 이 생각 I think about you, that's all I do. I think about you, that's all I do. I think about you, that's all I do. I think about you, I think about you. I think about you, that's all I do. I think about you, that's all I do. I think about you, that's all I do. I think about you, I think about you. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Hallyu. Halo Hallyu. Teman Motion mau dong jalan-jalan gratis, akomodasinya gratis, transportasi gratis, paket tur sampai makannya juga gratis loh. Kalau mau, caranya gampang banget. Ikutan aja kuis lepas liburan sampai puas cuma di Motion FM 975. Dan tunggu alarm berikut ini. Terus jawab deh penyanyi atau judul lagu yang diputar via SMS ke 0818-879-975 atau tweet @motion975fm dengan format nama, spasi umur, spasi jawaban, spasi hashtag lepas 975fm. Gampang kan? Setiap bulannya bakal dipilih 2 orang pemenang buat liburan sampai puas gratis. Didukung oleh txtravel.com. Dengerin lagu-lagu di Motion FM sambil ngapain juga enak. Lagu-lagu enaknya jangan dikasih kendor. Motion FM 975 mainin lagu-lagu yang enak. 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 Oh my god. 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아. Right. 둘째 가라면 이 몸이 서럽잖아. Right. 넌 뒤를 따라오지만 난 앞만 보고 질주해. 네가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀 I don't care. 건드리면 감당 못해 I'm hot 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 fire. 뒤집어지기 전에 제발 누가 날 좀 말려. 옷장을 열어 가장 상큼한 옷을 걸치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 내가 봐도 내가 좀 끝내주잖아
논하자면 난 billion dollar baby 뭘 좀 아는 사람들은 다 알아서 알아봐 아무나 잡고 물어봐 누가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 빠빠라따따따 따따따따따 bitch Oh my god. Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975. Mainin lagu-lagu yang enak. Masih bareng Angie dan Sylvie di Halo Hallyu. Dan masih sama teman-teman Rados Kaskus ya. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu nih sama teman Motion. 여보세요. Yoboseo. Halo Kak Fitri. Hai, kamu lagi di mana? Di rumah lagi dengerin nih. Wah, terima kasih loh sudah mendengarkan. Tapi sebelumnya nih, siapa sih member favoritnya Running Man yang kamu suka? Udah pasti Kim Jongkook Oppa dong. Kim Jongkook Kenapa Oppa. nih kok Kim Jongkook? Aku suka dia karena dia good attitude banget ya. Dia orangnya sopan, terus badannya bagus, lovable banget. Badannya bagus, lovable banget. Makasih. Tapi kan kalau di Running Man tuh Kim Jongkook kan suka kelihatan tuh Fitri suka kayak marah-marah walaupun marah-marahnya emang marah lucu sih ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu masih good attitude ya. Tapi dia tuh galak-galak, tapi kan aslinya nggak gitu. Oh, aslinya nggak gitu. Sok kenal banget ya. Nggak apa-apa. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Kak Sylvia. Oke, sama-sama. Dah. Semua ya. Iya. 여보세요. Nah, kita balik lagi ya ke teman-teman Rados Kaskus nih. Apa aja sih nih kegiatan kalian selanjutnya nih? Kita rencana untuk bulan Agustus, awal Agustus deh. Awal Agustus. Kita mau bikin gathering lagi. Untuk lokasi masih kita ambil yang daerah Bandung. Biasanya kalau gathering gitu ngapain aja sih kegiatannya? Jadi buat teman-teman Motion yang pengen ikutan nih bisa dapat bayangan nih gathering bareng Rados Kaskus tuh ngapain aja gitu. Yang pertama pasti kenalan. Sama? Sama semuanya. Oh, kirain sama kamu doang. Enggak. Cie. Enggak, saling nambah teman satu rahmi itu yang pertama. Nyari pacar juga bisa. Oh, boleh. Tapi belum ada sampai sekarang. Bukan. Jadi curhat. Jadi curhat. Itu yang pertama. Yang keduanya kita mengaplikasikan game-game Running Man ke dalam dunia kita gitu di Rados Kaskus. Kita main game seperti itu, sama ada yang menang, ada yang kalah, terus juga ada hukumannya juga, ada reward dan juga punishment-nya juga. Kayak Hadiahnya sama nggak kayak yang di Running Man? Oh, Itu kan enggak emas dong. batangan. Enggak dong. Beda di sini. Enggak dong. Oh ya kirain sama. kita juga emas, masih emas kuningan. Mas Kuningan, Ciki. Ciki. Oh, Ciki. Iya. Harus ada yang sponsorin. Harus ada yang sponsorin. Motion ntar boleh jadi sponsor. Amin. Bikin acara bareng, amin. Amin. Teman Motion jangan kemana-mana ya. Masih di Halo Hallyu. Motion FM. 온종일 그대가 내 머릿속에서 환하게 나를 보며 웃고 있네요. 그대도 가끔씩 날 생각하는지 오늘 밤 그대 생각 잠 못 이루죠. 혼자 사랑하고 서글퍼 눈물 나고 가슴이 시려
이루어진 건가요? 내가 바라는 건 오직 그대 하나. 혼자 사랑하고 서글퍼 눈물 나고 가슴이 시려와도 언젠간 내게도 그런 날이 오겠죠. 사랑할 날 오겠죠. 바라고 바라다 보면 누군가를 너무나 사랑해서 미워지는 맘 알아요. 그댄 모르죠. 바보 같은 날 한 걸음 다가가면 다 멀어지네요. 그댄 이런 내 맘 모르나요? 사랑해요. 언젠간 날 찾겠죠. 언젠간 날 알겠죠. 그대 뒤에 서 있는 날 너무나 사랑해서 미워지는 맘 알아요. 그댄 모르죠. 바보 같은 날 사랑할 수 있다면 내 모든 걸 다 잃어도 난 괜찮아요. 모르나요? Ini dia Dani dan Along yang lagi lepas. Liburan sampai puas ke Bangka. Hai Dani, gimana perjalanan tadi? Aduh, smooth. Smooth. Banget, Bang. Bandaranya rapi, bersih. Rencananya pagi ini akan ke Pura, akan makan pastinya. Dan, kita ke daerah Sungai Liat, itu daerah serunya di Bangka gitu. Si Along mana Along? Ya. Gimana setelah sampai di Bangka? Apa yang udah lo persiapkan nih untuk nanti hari ini jalan-jalan? Hari ini udah pasti tenaga. Tadi udah tidur di pesawat. Oke. Udah siapin duit buat jajan. Tenang, gak usah siapin duit. Dibayarin semua makan, Along. Tapi kalau gue mau nambah. Tenang, minta nambah aja, dibayarin semuanya. Terus udah siapin kamera buat foto-foto. Pasti. Mungkin kesini gak foto. Oh, situ orang Bali. Bukan. Ini yang pasti udah siapin hati lah biar seneng-seneng terus seharian. Sempat ke hotel, hotelnya juga bagus. Siap kalau gitu, Along sama Dani, thank you ya. Have fun gomet di sana. Silakan menikmati liburannya ya. Bye. Bye. Buat teman motion yang lain, ayo ikutin kuis lepas, liburan sampai puas, biar beruntung kayak mereka ini. Liburan sampai puas bareng Motion FM. Halo Hallyu. Halo Hallyu. 널 너무나 사랑해서 난 TV를 껐어. 새빨간 네 입술 널 너무나 사랑해서 난 커튼을 쳤어. 새빨간 네 입술 Motion FM. 널 너무나 사랑해서 난 TV를 껐어. 새빨간 네 입술 널 너무나 사랑해서 난 컷대를 쳤어. 새빨간 네 입술 내 눈엔 컸던 선보다 아름다운 너의 몸매, 검은 머리 너만의 향기에 나는 녹네. 때로 몰래 그만 상상을 해. 그러다 욕심이 솟네. TV를 보다가도 거리를 걷다가도 시도 때도 없이 난 너를 원해. 못 참아 어떻게 손만 잡아. 딱딱하게 말하지마. 네가 날 딱딱하게 만들었잖아. 널 너무 사랑해. 내 모든 걸 다 주고 네 모든 걸 다 갖고 싶어. 더 가까이 널 안고 싶어. 내 몸을 적시고 엉덩이 토닥토닥하고 싶어. 이 밤이 새도록 보여주고 싶어. 어제와 또 다른 내 모습에 눈물까지 흘릴 거야. 이 밤이 새도록 보여주고
난 컷대를 쳤어 새빨간 네 입술 저 혼자 갑자기 커튼을 외쳐 잘 보고 있는 TV는 또 왜 꺼 그런 눈으로 왜 또 분위기 잡아 피곤해 그냥 난 잘래 네 품에서 꿈꾸고 싶어 밤새 그만 좀 고체 오늘만 날이 아니잖아 좀 참아 착하지 내 남자 그냥 코자자 삐지지 말고 내 손을 잡아 어린애처럼 왜 또 등을 돌려 못 말려 너란 남자 정말 웃겨 생각해볼게 어서 가서 불 꺼 이대로는 잠 못 자요 넌 너무 아름다워 난 오늘 이 밤을 보내기엔 아쉬워요 오늘은 안 된단 말 마요 그만 널 너무나 사랑해서 난 TV를 껐어 새빨간 네 입술 널 너무나 사랑해서 난 컷대를 쳤어 새빨간 네 입술 널 너무나 사랑해서 난 TV를 껐어 새빨간 네 입술 널 너무나 사랑해서 난 컷대를 쳤어 새빨간 네 입술 설레게 만들어 Dapetin liburan gratis sampai puas cuma di Motion FM 975. Mainin lagu-lagu yang enak. Kembali lagi di Halo Hayu. Masih seru banget nih teman Motion. Dan ini ternyata yang mention via Twitter tuh udah banyak banget ya. Ini ada Anggini Pratiwi. Kan tadi kita nanya ya, siapa sih member Running Man favoritnya? Dia bilang yang ganteng dan kocak level 100 itu Oppa Lee Kwang Soo. Terus ada Aluh, dia bilang Song Ji Hyo. Dan ada dari Yuke, dia bilang Jungkook Oppa sama Girin dong. Girin itu siapa? Niji bukan? Oh, Kwang Soo. Oh, jerapah. Bahasa Koreanya jerapah. Oke. Terus ada Diamond Delights, dia bilang suka ke semuanya. Kalau kurang satu kayaknya nggak bakal asik. Iya. Kalau menurut kalian siapa sih guest yang kalau guest ini datang ke Running Man tuh selalu bikin seru gitu loh? Jangan salih. Coba ini dibedakan ya antara biasnya sama guest yang seru itu siapa gitu. Kalau saya pribadi itu demen suka yang kalau misalnya Running Man versus dengan grup lain gitu. Kayak mungkin kayak Running Man versus 2PM atau Running Man versus EXO gitu. Jadi yang seperti itu. Jadi bener-bener kita bisa lihat kekompakan member Running Man lawan grup yang lain juga gitu. Oh gitu ya. Oke. Ini kalau ada yang perempuan yang baru aja bergabung bersuara. Silakan dikeluarkan suaranya. Kalau aku sendiri sih kalau sama sih kayak tadi sama. Jadi mereka tuh ditandingin sama grup lain gitu. Aku sukanya sama waktu itu sama Shinhwa. Oh ya pernah. Iya, jadi karena Shinhwa juga kan mungkin sebelumnya punya variety show sendiri ya. Iya, benar. Jadi dua-duanya tuh saling gak nutupin tapi saling ngangkat gitu. Jadi lucu gitu dua-duanya tuh. Oke. Kalau kamu member favoritnya siapa nih? Aku sih kadang-kadang gak setia ya, Vina. Ya ampun, aku mengerti. Ini belum nikah aja bilangnya udah kayak gitu. Bahaya itu. Bahaya. Beda, itu beda. Tapi aku paling suka sih Jesuk ya. Jesuk. Karena gimana ya, kalau Jesuk tuh gimana beda gitu auranya mungkin ya. Kalau lihat cewek yang ngomong tuh kayak gemes gitu loh. Kalian gak ada yang inget sama Jongki ya? Aku sedih loh. Gak ada yang inget sama Song Sibling ya? Aku sedih deh. Kita di sini pada Monday couple shipper semua. Sorry ya Angie ya. Baiklah aku pulang saja. Teman-teman Anes terima kasih loh udah datang ke sini. Udah ramai banget. Udah nemenin kita siaran selama 1 jam. Dan teman Motion jangan kemana-mana ya. Karena abis ini ada K-pop Charcang. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Hallyu. Halo Hallyu. Motion FM.